Каналы эфир информационный Զնարդելիքաշտանը տելեկանալը էվիր ինվորմասիոն ռաղդաբուն ստուդիե չսիատ հալինա։ Ռադյանոլ ծբրթայ իրավաղ դսայրակ դարդի մաթել։ Սպորտայ արխայնան սնի սպպետ հավարդադար սպարտիվուն կոմպլեքս Ալիմպը բայգոն բոքս կնան զալ։ Ծպավայինց Միլան գայսում թակած թենսան գոնդստը բաստիադամը մասուն կոմունիկացի թեկամիտետը խարցտեն։ Խոզդար մեդիցինուն ցենտր թայսայիվը անարխայ խոսքանն ցերեբրալուն պարալիչայրն չնսվալատը արվս ցազստը ցագաթիրստունմը։ Բայգոմ қавун խազարադուն պրոդուկցիվայ գանան նուկ բազար։ Alina Kabayev ayınımıl Nogara Sportivun kompleksı çıçınağday gomerçid Nog Sportivun zal sıran trenirovka kanın səbunudzen boks ayçi arxayvıdunan sportatsı xozay arxaynan amaras dərsi dəbbət vavartədər. Bəstun dərəyn az xəsək pliti yanay reportajı. Спортивун комплекс Олимпа нерунг тренировка тавах сдесте армастер спортивун гимнастика бантсын спорта ацра сулхозаир ставазендер абун тамцчин гдавай байгун бокс кананзал ама ифтунгу апатана man qavag nirkun iftungade сичин церемонии хадрайст президент Былтыланит парламент Сардар Бибылтан Анатолий ама зиндгунд боксер дуне чемпион Гасит Мурат республика спортивун сарда асы барак бунани стернсанивак ва магас кананфсис рахчин боксерта кайфафл дарведзестовый май. Большое спасибо в первую очередь руководству республики за то, что благодаря им в таких условиях будут наши дети тренироваться. В первую очередь будет здоровая молодежь и потом еще и чемпионы большие. Все видели, какой был боксерский маленький усилиями нашими боксерами Роберта Руслановича. И еще раз большое спасибо, Роберт Харитонович. И думаю, что боксеры не подведут, будет очень много, во-первых, здоровых детей и будут, вот как Гасия Мурат, большие чемпионы у нас будут. نوکبوکس کنن زال тренировка تکنن انامنگ در فاقاز وزن فیدن چمپیون تسکومل کننن ریسپوبلیکای برزیل سانکوتا نوک سپارتیوون آبیکت نسانی و من مرز گفلتر انانی زینادل آودنون پاتسا خاد فتساگرادون خسته سیو نه گورت تا نوک آرینا که رزندی رینگ بخد اگه زونو چطور بیره خستار دزداخت شوه شمای خستار ایرستونه سپورت رازم شوان اما یونه فست گسته بوکس شاس رازما شدیس شاس دیساجه ارگون لپوتس کومنیس خستار ایرستونه اما ینر آبون نشست باخست و در مست ایرستونه زخمنه ما ایرستونن اتیا زخم شکات ایرستونه کنه ورسه نه فلا انقل دنیا در قسمت و زرگ خسر ایرستونه چی راشدی هوش سپارتمنتا بوکس در رافتستوی سخی تنگ قباطره اما تنگ آخم آدمکتا کشیده چگه در سن استر تستای ایس نه هابودم شکستر تسته هودم درونوی مقامت کنوی آخر پریمیرتل اما شمای تورنوی سپورت برزندن ورنما هاش رینگل کشل جسته آخر توختم کشیت وزیسا گوجسته تخیواله کایبر نوک چمپیونتن بوکس دونه چمپیون گاسیت مورات کد زاختاف تمای نسپارتسمین تا آرخایزست سپارتیوون انتستای نرای گرم بستهین کات کنن آسا خود تاکس خست کنن انتانم آرس سوه خورز واورتم
эти усилия были не напрасными. Ребята все будут заниматься, ставить перед собой цели, доходить до них и прославлять нашу малую родину. Осетию не будем делить на южную, северную. Мы все один народ и трудимся все на благо. Кто-то в политике, кто-то в искусстве, кто-то в спорте. И я хочу всем пожелать, чтобы общими усилиями прославляли нашу маленькую родину. Zalbaygon kanını seremoni fevdegasi Murad master class آواختان افزونگ بوکس کنجتن و دونن زیب بتن در спортат сохозеис хорзен тестетем. Как мы видим, с первых минут Алим взял высокий темп. Выдержит ли он все 12 раундов? Кажется, наш чемпион пропускает удары. Sportivon komplekse sadekay filder kanens algozun seksi ta sport khitsen khoste amanawerne vaxreste jissen kayfi khus sistem sabar zunden testetem plitiana kutstaida informasyon rawagdabun. اما تنوگای رغم خستم تلویزیون باسینا فارست هر ولبون در نتیلی رادیو کمپانی تته کنن نوک خبر تراوخته من در پروگراماتم فلان ریسپوبلیکای ترجته یوخان فادات نی سفیننن و اتخینم اپن زوخ فسن سمر بازون تلفونی بنتونما ورسیاک تلی کانال تمگورا و دیسنز گورته یو یورت در باسینا دما ماسون کامیکاسی تکامیتیت کد زخن صاف تمی سیفتونگاد بازارون دمه قو رایون فلسطینویت خیقصای پرستنی افتمای تا ارولاز در ورسیاک تلی کانال تسمین ریسپوبلیکای سدلی سیگنال پراخات سوا ویت خیفیدنس میوان گایسومتم و در کدام سونس وتسخصای پرستم دیتکتیوون استوری خوزچیو وتس قطعگراف هلغان بافلورتان والس خستک تلیت روزا Республикая бюджеты мануджи дародиси у фиппайна кацей растыл набанаматтой парламента сессия ойвед бассиня дама масон коммуникаситы комитета харстан уалам хос финансун фарастарахи санканана фарс бассиня де комитет президент ма хос макуба хатет уат фетсаджи дар зерцед республикая цифрай un телеуннод баканана тахай ифтунгад болхананан ахса рахи санканана фадл аса ифтунгад узен аргама ахам фарастан нерман ахиса wadmanai farstler zurene fastara khostavt fandun samay walam khos farastara خیسنر سوی ارمستر تلویزیون ناد سیگنال غد فخوز در کنن اما نوک ستانس تبال خنن تخی و دون فدات رات تایید کوی بنتون تلویزیون ناد کم نیفدیسه اوردم سیگنال خد سکنن آسان سانن خیسواد را خیسن کتا ارتندس میلیون سومه. И решили пока приобрести аналоговые передатчики и построить две ретрансляционные станции. Это в селении Синагур и в Лениногорском районе там 3 населенных пункта. Там, где никогда не показывала телевидение, осетинская программа. Ну, хотели там сделать базовые станции. И обратились, тоже вот поговорили с председателем комитета, который курирует непосредственно связь. С ним говорили, они одобрили, потом с депутатами поговорили, вроде некоторые одобряли. Parlament rastıl nabanımattavı sefipayna guma finansun farastaraxi sankananın sanved, Respublikaya cifrayun televnat bakanın. Parlamenta sesi kudzaxtoyu magaska xsataxi saner savziste, bastinyadı komitet embalun balverdganan dokumenta korbavdisa parlament mawad. Znonja preskonferencji rastadzie Hisod Sardar Zrtana Republika Territorial و Россия سیرک در تلکانال تفدیسن فرستل. مخما آمی رازمتسال در خط کدبانسان کدتا مفتموت تلویزیون کمپانی تا نا رسپوبلیکان فیدنس استرخصاتا. فلوت میلیون گایسوم تا سوینس خیساد بیوجت منه فلما ایوا دایمکت زبمم. ارگوم زرگیتا بازرد مگسکا نربی راست و راسیا کمپانی تا سکانال تفدیسن تخی دستگای میلیون سوم تا فیدنس سگاتی رستون رگیستراسیگون چیو وس کمپانی الکتراسفیازیان هات کمپانی کستا اخست کنه نا رسپوبلیکای باسیناد کمیتت رسپوبلیکای کوختاریو اگادر اخست کنه فمگسکا آتر فارست فدل زگارن کستتم رفنلتانا генералун прокуратура. Эта компания никакие средства не перечисляет на поддержание техническое и развитие вот этих телекоммуникаций наших. Прокуратура одновременно занималась
разбирательством по делу вот этой организации «Электросвязь». Его руководитель этой организации и руководитель Кочиев Валерий Харитонович обратиться с просьбой к руководству парламента провести парламентское расследование по его делу, поскольку правоохранительные и другие органы необъективно подходят к расследованию этого дела. Парламент создал комиссию. Эта комиссия до сих пор свою работу не завершила. Но наши обращения в адрес руководства российских телеканалов были блокированы обращениями председателя парламента не принимать пока никаких решений, пока не завершится работа парламентской комиссии. Кочиев молчит, ничего не говорит. Он даже договор нам не показывает, чтобы мы увидели, на что же эти деньги должны идти и можем ли мы на них рассчитывать. Потому что вообще мы зря рассчитываем на них. А самое главное, мы не можем заключить договора с российскими телеканалами по той причине, что парламентское расследование не закончено. Զգորան կոստատակոտ սավն սուծը ֆորստմայա կուստորը խիցոդը սարդորը խադիվակ տիխտալան ասը ֆորստը ֆադելուի ֆստաջտա օրվստո վարասիոք телеканалты կուխտորյակ կենջտեմ. Мои письма на имя Константина Эрнста и Добродеева, которые я впервые написал в феврале 2015 года, ко мне пришло вежливый отказ и со ссылкой на письмо председателя парламента не рассматривать пока письмо заместителя председателя правительства. У меня же только благие были намерения, правильно? Получить эти деньги и запустить их, скажем так, в производство, чтобы выправить эту ситуацию. Тем не менее, это письмо было направлено, я, например, считаю, что это вмешательство одной ветви власти в деятельность другой. Что значит не рассматривать письмо заместителя председателя правительства? Я такой формулировки вообще никогда в жизни не видел. На мои письма в парламент, когда была создана комиссия, когда она закончит работать, никаких ответов нет. На мои дальнейшие письма, опять я написал где-то месяца полтора-два назад, опять ответ Константина Эрнста, где красной чертой проходит ссылка на завершение работы так называемой комиссии, которая, по большому счету, какие у нее полномочия, я даже не знаю. Что она может, какой вердикт она может вынести, тоже не понимаю. Parlamenta sardar zaxtav magaska asë farse fadel sagajder kuse parlamentun kamis. Qosrët e fërt a sagajder asë farse fadel bëhatët parlamentma. Vëmej valdojma razërt ta nuk iftun gade bolxanën e fadel, кациян рëста gjënau jabun pojdokanën. В первую очередь хочу сказать, что парламент не занимается расследованиями, он просто изучает, что на самом деле произошло. Была создана комиссия, вы правы. Комиссия была создана по обращению гражданина нашей республики Кочиева Валерия Харитоновича, где он ссылался на то, что оборудование, которое он закупила его фирма, было, значит, скажем так, аннексировано, что его не допускают к оборудованию, у которого есть все документы, которые определяют правопреемность того, что это все его оборудование. И исходя из этого мы создали комиссию. Действительно, были закуплены это оборудование, то есть те факты, которые он принес к нам, как бы они имеют место в основном. Значит, эта комиссия действительно поработала очень серьезно, скрупулезно. Единственное, почему мы сегодня не можем, скажем так, огласить выводы этой комиссии, это потому что мы еще направили дополнительные запросы в ведомство, в Генеральную прокуратуру в частности. И я уверен, что после того, как на эти запросы нам дадут ответы, итоги этой комиссии, работа этой комиссии, они будут обнародованы. Basın adamamasun komunikasiyte komitete serdar Cigulatı Hasanan Karum emberst kund nau parlamentun komise kost. U ma kod ведомства кухтория канагма авта парламентай нице гахатата рбовдостуй. Проводится парламентское расследование, но если проводится расследование, я председатель комитета связи, есть у нас клуб телерадиосетей, и кто-то же должен был подойти и
Если у них есть какие-то вопросы, они должны спросить нас или нашего ГУПа. К нам никто не подошел по этому вопросу, и никто не спрашивает, какое расследование производят, что за расследование, что они проверяют, как они проверяют, кого проверяют, мы не в курсе дела. Prezidenti با خسمگسکه فدس کارنکست Республикай генералун прокуратура. Амненсей информации роттуй вемагаске Республикай территориал бакоттуй фада гуранкостета. Ныртак ортфорстан зуаппатам анқал макасенс و Россия компетентун органтай. Сама информации райсуй و Россия сайрок дар канал та و گدرکا فتساک канал اما تفتسینترای. راستر آس کامپانی تیما ایس بازرد آرست الکتراسفیازن. ودون الکتراسفیاز خدمت سخت سای فرسته ارباف دستوی ودون نمس آدای ماجدیس گنرالون پروکوراتورای برکنن تمگسکه دوامین اخصاز امازای دوامین سپردس امازمه و ما آستاز درغه و سخصای فرسته و دست 190 اخصاز میلیون سوم برد. فلکدرا برگافتمای ودونای ایونک سوم در نرباس دیس نریسپوبلیکای بودجت مم. گنرالون پروکوراتوران نرمای بون نو اخصای خیچی با کتا و دون نمتا ارگومای زغن و من نمت سوه فداگورن کست. فلنفس باورانیس رخچسن که بازون زستم سنمتم. تدت روزا قوست الکساندر اینفورماسیون را وقت آبون. Ცხინვალ რაიონე კვირნით ყავა ახას საუნს ფანდაჟა არასტადა მადონე სიფტուն კანენა კოსტეთამ. Პოცახადა სარღლავაკ დუამაი რაზმაფინბალთ ყავა საჯთი მამაენ ვადვდუნ არზრტოი საპრობლემათა ფადელ. Президент Балтელიანიდი ხასლავარდ მაგასკანერ ըմբալուն службата равналтои аца костета ახასտ კანენმა. კვირნით ვად ნაოს ხასა კოსტა ზარინა. Quernita قوی سرجت راگای یفتوی نازن دون قواق آدم دون خواستوی قوم وقت سودت دود اردگای این نصر پرابلمت ها سند مگو رو فنداگ آردم کفدابون تمز مگو ندیز نربافتن آتسو آور یخدک فیتن بسته پریزیدنت بلتلیانید امت خینوال رایون ادمینستراسی سرغلوک پلیت آلانن امان در سلوجبت کختاری کنجتم با خسکوتام سمیت سبر رستگ ماسکوت ساکنوی آت فرستم فت ساگراد تا دون پرابلمم نرپات سخاد سرغلواج خسلا ورده صدق کای خس سونس قوی یو خای کوست سخمه فنداگ گرست خرزار است با وقتوی سم دوندر نرتک تا سرجت دون سیفتون کردن کوستت سونس قوی نخای ضابط سخم کوستت کوت سونس وی برکوت تا رایون تا ادمینستراسی کوست فدرال پرزیدنت پادشاهدون نافگنک سوسیت باریس مخنثه را گویو ما آلخ قوادر کشران مشره یو دوار تشخص فندادن مگزنه آلا دای مقدار یخیت خجاب کنه آش شورده اما قوادم کنه و درمز گورت مخ بستجینود نسارا جستم ریزم قد تاگو دو میرازما کویرنیته کوشت سخ مجابیت سخ نه ریسپولیکای پرزیدنت نومل نفستوی کردیات مخاط دسته شمایسن سفنداگ اما دون خالبار آسکوچاک شاملین فی خاصی کرد و یخدا گودی ساشران فیتاسا کوشت سخ فنداگ تنگف زرو ورودی یا دای فیتن کوتام تیلوناده مثلا دون قطعدار سوادونه واژن قدیس دلما افتما من جابیت سخ مدیدین کم استم هوشران شرجه تایهودون دون نودی تنگ دارتای خاص توی دون اما بخاطر دست پرزیدنت ما شمایسن فی خاص کنه پرزیدنت هیات هم بنات خاص لبرت برات تا تخینوال رایون ادمینستراسیون ما گوب میلیاراتیون من با خشن کوتا کد گوستاویدنیک پرزیدنتان کشور رایون تام یکوز داره پرزیدنت ادمینستراسیا شما کنترل کنون شال در خود دستم شدن رمج از نچ کوشت قوم آرست شدیس تاقدم قدمه و دیجه هوش کفدای رستج توجودیس کلم پجینت فلا آرست شدیس و دفندان دون در باختوی خجرت شورما و یارست شدی مجابی تقو توس فاستیات یا دون خبر او من ما نبور کد توی میلیاراتsa یو ارتیسش میتره باشه چه دسته به ما مجن نرازندیست دون استی تا دکاگران نبور کد توی ما ارتن یو میتر ما از زندیست دون یو خصوص گو خبر که زاغره قور مست قوشرج تنه فلا آل کماندر دوم چیزی اینا ریسپوبلیکای کختاری آگادانش دو قو آدم منام چی شره و دون فرستاس کجا گشتیست وقت اگر ونود من هیرن اوش بورگوند کسته تکرم مشاونج سخین وال رایون ادمینستراسیون یا
شماجه دون ناسوس انت ایران ما ویتقین شما یخی غدای شوا ترانشی اجرا گاختوی ما فلور جست شما که روخس نوای کج در خبر تزمگ ما یخی غدای شما میولا فتاد شما ول با فلور جست ترانشی دون انت ایران آل خاطر گنانیس و ویس پیدا کنه فلور فتجاگ فندسا شما یخی غدای دون کدرشا ویسن کد بانتسا ما یخی غدای رشا آخام پریبرتاودیس ولا چون قوی نرت درو نه دون ایران شاو من ایران الکوسنج کارم ما تقنوا رایون ادمنستراسیون من فندزاغم بوزنگ خوگات وادی ملیاراتسان بوزنگ Am kuste terajde toj duag o irazma kučeta hurziftunguste tehnika ama kusak tachaj. Kori razma мелиорацион буркото совместно с мелиорацией кудум бурсоростой мохта кудум мана фандоксоростам труботан перустам хаван جابت خانستار دیگه فند کنم تجربه در باجم ایولینیا دیگه مرچن رزرور مصور استمام دستون برش من نخن خیام فاگوجنیس دو خرگان در و چند فاگوجنیس مرچن نکوری کرده فاجستماش کست تیول در Gwirriad y target y bali sychas dwn sy'n ar boch dwy gawost am ama senner nol chawzen dordronau chasyn. فشار استم منم دون نودی نخی شود من اشتر بوزنگ زغم ندادنم باروخ کستم لما من نادم ورنگا در نکنه ورنگا دون جی سامویل ورنگا در نکنه حتی برن کنم فجرم مثل دون با کالون درگن اتدانی من اشتر بوزنگ نخی شود Kost qawadarud ocham problemata ama pna zuchay saren spor binyunta ordam dar prezident khaslavard magaska sorastoy fandak amar ba waqtoy nozene dun. Josh fastograsta Josh fastogastnam shawish ter qustort fishawaday. Mas mazar da zaghe ishtirja va khurjinat tavufsim ten gofta qawtam sa quska odortoy magitsil qawin odam gitsil shorday fenjesta hawi. Ama من ایران سام فندق سرست دوهردم یشر بود در فندق نیکنه ودی یه ولدر ورتای فالیا بورت بیشتر ماشینا تامای وبشیم طریقه دای مردست تنگ یه سام دل دون داری دسون سنای سرست جبستون دون در سام رشدی فندق در جبهخو مودن کچین کننج در سلفت شین کنم ویداین Koduna moftame qaun sarjete problemata sodak kaskot sok sevens oras sevens fandak tahita yiftung sevens elektroenergi ema donay khurzuait avaks rastajimana respublika qawta yiftung kurtsawi koy erzunga zayder koste zarina gasitarsen informacion rawaqt abon Na Respublikaya Seveletay cerebralun paraliçayren çençiu v Donbaskarının sanan sxinval Mercedes tecagatire stunak specialiste. Gorat Sevelete poliklinikayren çentesgaran raydıttoy abun raysumay. Doktor Tercedenin sanı Fadil Bestun darayuna otsxassak bitetirinay reportaj. Хустори Ростом Мерцедес Центр коррекции двигательных нарушений специалиста Удонсгарен Севелет церебралун параличи диагноз камани Судоне Самай Сафастадер Фахоны Аццентрма реабилитации Тахай. Мы пригласим всех на лечение, всех, кто нуждается. Да, то есть это будет не одновременно, в течение какого-то времени, они по очереди будут приезжать, но все, кто нуждается в лечении, все, кому мы можем помочь, им всем гарантирована наша помощь. Человек живет с этим всю жизнь, излечению редко подлежит, это только улучшение качества жизни, скажем так, но в лечении они нуждаются, и в нашей помощи нуждаются дети, и в медицинской, и в психологической, и в человеческой. Boskarsteresteci doktor tafaştoy Sevelet'ten yarjıtet samay rabarek kanay hudun ma anderni serençeneste evina vay. Doktor tats Sevelet'te boskarstoy hudunan fadatis nargay ertakoryon rehabilitasyon kurs ratsaven. Center fadatis Sevelet'ten kineziyoterapiya ratsaven. Xoskanen ası xos fadadet samay maksimal nugdavay. Faxuz der Sevelunan yezmel. Asınizan xoskanen manoji der iv fiktivun madzalu ipoterapiya o ma baxıl badune xoskanen. Center ma praktik медицина фарцем خصکنن سوالون از ملفخوز در کننن کات انداویا ایمیاک انانیز دینادل در و میوال دایما سنتر تریتوریل کوس استاماتولوژیون کابینت ام سوالاتن خصکنن س انانیز دیناد خنسکایم آخرینچن سوالاتن ریسپوبلیکای کنسا медикаментозون خص فلو منکسکه سوالات خردن الاونس بناتون پالیکلینیکایم
В городе с диагнозом ДЦП 44 ребенка. Но это не говорит о том, что они прям все у нас состоят на учете. Мы просто их знаем по месту жительства. Некоторые из них проходят свое лечение во Владикавказе, но проживают здесь. Но тем не менее, это наши дети, они у нас состоят на учете. Независимо от того, где они получают инвалидность, мы их обязаны наблюдать и наблюдаем. Все, что касается детской поликлиники, свою помощь медикаментозную они получают регулярно. То есть каждый ребенок находится на определенном медикаментозном лечении. Это, не могу сказать, определенные препараты, потому что у каждого ребенка подобранный свой курс лечения. Да и регулярно, раз в месяц, по мере того, как у них заканчиваются препараты, они к нам подходят, и невролог выписывает им рецепты. Были выписаны, мы их обеспечиваем, независимо от того, состоят они на учете в Южной Осетии или где-то в другом месте. Они проживают у нас и получают лечение у нас. Центр коррекции двигательных нарушений ИР Орестерцет Форост Мейразме Эмея Архайт Сдахтуца Мейбахус Каной Филдернчен Севалеттен Центр Бендуру Верджитайсаю Нимбестак Игат Руслан Кудзагав Таме Ам Хосканзесте Хосари Русуйнок Севалеттендер Хосканен Рестаджи Севалеттен Йорджитен Фадатудзан Центр Территориал Вазак Доне Царенен Битетирина Медойтеринат информацию Равагдабун بنت نمالی و کنجتن کستن خزدر و ورت سرازن نسانن گومرسد نوک بازار همه گون سوزست قوون خزاردون پرادوکته بازار کم زنمه کست خوزه خست کنزن و فدلو نواز خستک تبل تیل ویرای باسد گوند ارمگ Ացբոնթը ցխինվալը խարի բատիսա կվենգլ ռազդարեսանը զավոդը տերիտորիալ բայգոն կավուն խածարադը պրոդուկտե բազարգանեն բնատ վայ խորզ լավարու կոդ բազարգանջտան վդունաններու ոնգնավդիս ամբալուն բնատ ավտավ հալխաս կանջտան դար նրան ֆծակ ուխտե բալխանանիս խարզատ ամասլան դար արղալ կավուն խածարադոն պրոդուկտը խիցան ամալյու կանջտա անվայքանենց ցագատ կավկազ ամավարասիա անդար ռեգիոնտայ արլոսկա դրխտա մախալսարտա վդոնն կուծախտու ավտամայ արխայենց ցամեսարխտա գորատան դար դուքանիթեվույ Aslam der. من الان بازار باکوتو نایرستونه وقت ویرینو که خون سخین والا وین زاود خلفه. هر ملاود استم دل افتاروش کنه راز من تقدار تو نه وقت آرخای ما راج استم من همون باکوتو بازار تق خوش پروداکت چالجیس آدمم نشان چیریستو ندام ازونم مال خاط شانش ما قاست کنش ندام ازونم من بازون خوش سخین والا آدم من نایرستونه خوش وقت ویرینو بدابرو پاجالوات آش درجه نرمال نماخردگی Սարքենգը պրոդուկտի մա անվայքանենց qavt ծարջտադar alkamandariabunu ama am avaykana yatsakharadunu erkenga drxta ama khalsartda stayaxsir produkta ama khazar u marxtadar nog bazar khurzinad mawe midagis amais khurz binatı fandag ma avvax isam transportal midama botsavandar falayateri dorinir ma qav fatkma erkanen drxta zsvaran ama yarım barzın stayam dom bawazın Бузнагастам нахишавада я хозан жабах бнохтен чиз сортаман начирот и паламалиге цел условия та в общем дон жинай biz на условиях так фахздар кояд боид бен то хорзма кад ганани савад манам каси кой манан гечел на условиях так фахздар кояд ноҷи хоздар ва исгдаг дар ва нахот тага исгдаг канам мусоржени чи оже тембел канам оли зардар нахот так зилам проверь кон канам накараji макасам драхта дар приличный архтасты занар нишикана Bazarkusa ervil bundar roisu mxsassaqatay swang izerma تبل تلویرا باگاتازیس інформацію راهدابون. قوان خدزارد مینیستراد ویترینارون служба تادزوخه فازنس نترج تفوسیستنی زیرنچنسته وی نوی را برکنن سانن پروفیلاکتیکون مازلته. رجعی و خمسا را برکت بیت قوم بستون داره ناز خستک چیرت خود ریگینری پارتاژه. На республика фосренчен несте бруцеллезай, ама пат нехаста дар стадам думта захтойн фостарда кабаза специалиста. Армастародис юнек цаут бейте қавы. Палаум дар оварман балун қустард здаханс қаву хазарада министрада амбалун службата. Арвелазда республика ветеринарон службата анализ саразынз ацниз рабарак каненет хай. Фермертан сахи дар фафанд самай сафосан оғ дар ца ветеринарон баскарст. Палаваттар растагма рабарак вайнз хитан нистам. 3 месяца тому назад такой же плановый забор был организован в селе Тбет, где было выявлено 5 голов крупнорогатого скота дойного стада, которые были больны бруцеллезом. Значит, ситуация по большому счету отслеживается. Значит, насчет как бы свирепствования глобального масштаба, здесь об этом говорить рано или вообще об этом говорить можно и не говорить, потому что с бруцеллезом мы сталкиваемся еще с советских времен.
Сейчас сегодня из этого делать трагедию, я думаю, что это излишне. Veterinarın службата рынче фосахица оба фазахстой, а менер фассенкоттой якух, цаме мавайкана фадызгал амахсыр продукта, цалма нис фейсафа вадма, амакат бруцеллез инфекционнизу, ваттар адам анализинадан автотесок нау. Бруцеллез это у нас инфекционное заболевание. В основном она передается человеку через молоко и сырое молоко, и через мясо. Через мясо она передается, если при убой животного на порезе рук, когда бывает, тогда попадает. Через молоко, только через сырое молоко. При кипячении она сразу погибает при моментальном кипячении. При пастерилизации при 70 градусах она в течение 10-20 минут погибает. Мясо бруцеллезное животное идет на переработку, промышленную переработку, там колбасу, копчение, все это идет на пищу идет. Respublika xitsawadar vılazda raxitsan kan ixsay farasta samay fosan sarazoy alı xuzu nistanıx ma'sudinta. Nirtakkada na Respublika ветеринарон службатам вите xais anna manqalak medикаментам. Ситуация, она находится под контролем. Сегодня нельзя говорить о том, что в других районах там везде все чисто, кроме вот этого случая. И говорить о глобальности, и говорить насчет свирепствования этой болезни не приходится. Noche dar mal farxat kanam na Respublikay nay Bruxelles nay namrınçına demektedir ama vi fadal tıxsın naqavim. Çirqotilegina Kokoyt Alexander informasyon ravaq abun. Ахамедистина абун хабарта на радофин бадма эфира.